Right, so last Tuesday, we have already covered half of chapter 4, of which if you realize memang banyak equation lah yang kita belajar kan, kita belajar nak design reactors. Of which we have already learned to design two types of reactor, batch and PFR. So batch and PFR ni memang susah sikit lah sebab they involve integration. So kamu tengok sebab design equation dia ada integration, and then lepas tu kamu pun tahu kan kita ada rate law yang berlainan, as well as we have to express the concentration differently for gas phase or liquid phase in the case of PFR. So equation dia jadi a bit complex lah. Lepas tu equation tu pun have a different version. Okay, why do we have a different version? Because it depends on the information given in the question. Of course, or in the real application, depends on the information that is obtained from your system. Okay, so that was on PFR and batch. So now we end the last one for today, which is CSTR. CSTR is easier, much easier sebab CSTR ni design equation dia kalau kamu perasan adalah equation yang tak ada integration, dia hanya equation yang linear sahaja. So it's more straightforward, lebih senang, tapi as usual dia pun akan berbeza. The equations are derived very different when you have a different phase. So CSTR ni macam PFR, flow reactors. So kalau flow reactors ni kamu kena betul-betul ingat persamaan final equation dia will be very much different because the concentrations are expressed very differently. So you can see from this diagram on your right hand side how the equation kita nak express concentration for gas phase, and on the left hand side equation concentration untuk gas phase. So kamu dah boleh imagine daripada gambar ni, sebenarnya you dah boleh imagine bagaimana equation dia jadi berbeza disebabkan pertama concentration, the phase, and then secondly of course because due to the rate law. So sekarang kita ada we learn the most common rate law lah. 3 rate law ni yang biasa kita jumpa untuk tindak balas. So bayangkan that's why we have a lot of equation. Okay. So let's go to the first one. Okay, so first one is liquid phase. We start first with liquid phase, CSTR, first order reaction. Okay, so of course kita akan sentiasa bermula dengan design equation dia. So design equation ni kamu jangan lupa, this is for the case where we are talking about one reactor, maknanya satu single CSTR. Okay, let's say kita nak cari dia punya volume. Okay, design equation dia given as FA0X per minus RA, rate law kita lah. Alright, so first step, let's say rate law kita, let's say kamu punya, in your case, let's say it was determined rate law for this reaction is first order with respect to A. So minus RA equals to KCA. Okay, so first thing. Second thing, since this is liquid phase, alright, so concentration dia kita express dengan cara mudah lah. CA equals to CA0 in bracket 1 minus X. So as usual, we will combine 1, 2 and 3. Kita combine design equation, kita combine rate law, kita combine concentration. So we will get at first rate law minus RA kita ganti dengan KCA. And then as I always tell you, in the case of reactor, we will always talk in terms of conversion and in terms of CA0. Sebab tu concentration CA ni kita derive in the form of CA0 in bracket 1 minus X. So now the CA is derived as CA0 in bracket 1 minus X. So now you have the first form of the equation untuk mencari volume CSTR. So first form ni dalam yang color merah ni is very specific untuk CSTR, first order reaction and liquid phase reaction. Okay, maknanya dia mesti memenuhi these 3 condition, then only you can use this first form of the equation. So first form ni, okay, maknanya katakan contoh dalam soalan or in your example, you want to find the volume, means kamu kena tahulah dia punya molar flow rate, conversion, concentration, reaction rate constant. Okay, so similarly, katakan in your example tu, in the question kita nak cari conversion, katakan. So kalau nak cari conversion, maksudnya
we need to know the volume, FA0, K, CA0. Okay, so then kalau kamu ingat dalam PFR, saya ada ajar equation ni kadang-kadang kita tak semestinya we have the information of FA0 and CA0. So let's say in your case, in your system, we don't know FA0 and CA0, but we know inlet volumetric flow rate, V0. So kita pun dah pernah belajar kan, there is a correlation between volumetric flow rate dengan molar flow rate dengan concentration, di mana diberi inlet volumetric flow rate V0 ni sama dengan FA0 per CA0. Means kalau kita ganti FA0 per CA0 ni dengan V0, kita dah dapat equation tu dalam bentuk yang kedua, of which we can still find the volume kalau kita tahu inlet volumetric flow rate. So yang bahagian lain tu masih samalah, X masih ada, at the bottom K in the bracket 1 minus X. Yang tak ada hanya FA0 dan CA0 ni sebab kita dah bahagikan, kita dapat V0. So as similar to PFR, dua-dua form ni adalah untuk mencari volume. But the difference is again depends on the information that you have. So you can imagine, katakan dalam real example, katakan dalam senario kamu, katakan kamu diberi FA0 and CA0. Okay, gunalah form pertama. If let's say you know the inlet volumetric flow rate, you can use a second form. Either way pun akan masih mendapat the same volume of CSTR. And third one, sometimes if we are talking about design of reactor, especially kalau reactor tu dah terbina, we already have the reactor. Okay, we will rarely talk in terms of volume, tapi we will talk in terms of space-time. Sebab kadang-kadang kita nak manipulate pula space-time. So katakan conversion tu tak bagus ke or something like that, there's another option adalah untuk manipulate space-time. Kenapa boleh manipulate space-time? Sebab space-time ni is volume per inlet volumetric flow rate. So meaning by knowing your space-time, you dah boleh tahu macam mana kita nak increase conversion. So most of the time, kalau conversion tu rendah, apa yang kita buat, kita akan naikkan space-time tu. Means we will increase our space-time. Why? Sebab space-time kan the time for the time taken to process the reactor. Ataupun berapa lama masa kita nak hold reactant tu dalam reactor kita. So kalau conversion rendah, kita akan naikkan space-time, meaning we will hold the reactant longer in our reactor with the hope more reaction will take place. So that's why I said why space-time is very important juga is in that terms lah. So when we do space-time, apa dia punya beza dengan persamaan dia? The only difference is yang dalam persamaan font hijau ni, inlet volumetric flow rate ni we move from right to left. So kalau dia sekarang di bahagian kanan, dia ke atas. Kalau dia pindah ke kiri, dia akan jadi pembawah. So it become volume per inlet volumetric flow rate. So belah kanan akan tinggal hanya X per K 1 minus X. And then we know kan volume per volumetric flow rate is the space-time. So now we already get in terms of space-time untuk again, all three equation ni specific. Dia mesti CSTR, first order reaction and must be liquid phase. Kalau salah satu daripada condition ni berubah, equation ni dah tak valid. So part ni yang paling penting lah, kena faham. Untuk menggunakan equation ni, kamu kena make sure all three conditions are fulfilled, then this equation can be used. Okay, so done. Alright. So next one is something special or something different, or we can call it something that is very beneficial in the reactor design, but it's only specific untuk certain case. Okay, apa maksud dia? Okay, for just the equation kita belajar tadi tu, yang CSTR, first order liquid phase reaction, there's one new variables that dipanggil sebagai Dam Collar number. Okay, so kamu kena faham, Dam Collar number ni, we put it as DA. Dam Collar number ni very specific. Dia hanya untuk case CSTR, liquid phase, first order, dan kemudian kita akan belajar juga untuk second order reaction. Okay, apa kegunaan Dam Collar number? Okay, sometimes when you run reaction, okay, most of the time kita kena run eksperimen tu baru, ataupun kita run reaction tu baru kita boleh tahu conversion. Okay, alright. Means kena based on the real reaction punya situation lah.
The Dam collar number ni adalah satu powerful number, or can say it's a very helpful to the system because we can calculate the Dam collar number, and from the number tu kita boleh predict how much the conversion will be in the reactor even before the reaction takes place. Meaning, saya kira dulu Dam collar number, daripada Dam collar number yang saya kira tu saya dah boleh agak berapa tinggi conversion dalam reaktor saya. Maksudnya, katakan kalau saya kira Dam collar number saya tu rendah. So, I can predict yang conversion tu confirm takkan tinggi. Ataupun kalau saya dapat conversion Dam collar number yang tinggi, I can most likely conclude yang conversion saya akan tinggi even before I run the reaction. However, bagaimana kita nak kira Dam collar number dan bagaimana kita nak tahu what is considered as good or not good Dam collar number. Okay, so pengiraan Dam collar number adalah berdasarkan the space-time yang kita kira tadi. So kalau kami ingat, space-time untuk reaktor yang first order, CSTR, liquid phase, space-time dia diberi sebagai X per K1 minus X. Yang tadi yang kita kira yang ni, yang warna purple ni, yang tadi saya terang. Okay, itu adalah base macam mana kita nak dapat Dam collar number. Okay. So daripada yang persamaan yang asal daripada space-time tu, what I will do is I will move my K from right to left. So K ni daripada bawah dipindah ke sebelah kiri, dia akan menjadi atas kan. So you become space-time tau CSTR multiplied with K, and this is what we call as Dam collar number. Okay, so tahu K ni Dam collar number. Okay, so maksudnya kalau kita nak kira Dam collar number, first kamu kena tahu dia punya space time untuk reaktor kamu. Senang je sebab space time tu kan sama dengan volume per inlet volumetric flow rate. Of course, volume reactor kamu tahu. Okay, volumetric flow rate ialah something yang kamu manipulate, kamu adjust. So, kamu dah boleh kira space time. Second, nilai K. Kalau kamu ingat, K ni reaction rate constant. Okay, maksudnya, I teach you before, reaction rate constant ni, kalau dia adalah tindak balas yang common reactions, most of the time you can get value of K from the literature. So, maksudnya, kalau dia adalah tindak balas yang bukan tindak balas yang baru, tindak balas yang pernah digunakan ataupun pernah dijalankan, you can easily find the K from literature review. Even if katakan you have new reaction of which kamu tak tahu nilai K daripada literature, nanti dalam chapter 5 we will learn macam mana kita nak cari nilai K daripada eksperimen. Means kita run eksperimen, data tu kita proses, kita pun boleh dapat nilai K. Okay, so that's something that you can actually get before you run, before you run the reaction. Means, tahu saya boleh set, K saya boleh cari, saya dah boleh kira Dam collar number even before I run the reaction. Okay, so bila saya kira Dam collar number ni, tahu K ni, if I calculate the value and I get very small, which is 0.1 or less than 0.1. Means kalau kamu kira Dam collar number kamu antara 0.1 atau lebih kecil daripada 0.1, kesimpulannya adalah even before you run the reaction, very likely your conversion will be not more than 10%. Means conversion kamu akan jadi sangat rendah kalau Dam collar number kamu kurang daripada 0.1. On the other hand, if you calculate your Dam collar number 10 or more than 10, very likely conversion dalam reaktor kamu akan mencapai lebih daripada 90%. Okay. So why this is important? Okay. Katakanlah if you get high Dam collar number, tak apa, means very likely your conversion will be good. So there's nothing that you need to do. But let's say kalau kamu kira Dam collar number, kamu dapat Dam collar number yang kecil, which tell you conversion kamu akan menjadi sangat rendah. So kamu dah tahu, no point kamu run reaction tu sebab your conversion will be very low. So what do? You can try to manipulate, adjust, kira balik. Meaning, Dam collar number ni kan volume per inlet volumetric flow rate. Okay, maksudnya, of course, volume reactor saya tak boleh ubah lah kan. Sebab takkan saya nak, unless kamu nak tukar reactor. Okay, volume tu maintain. Tapi volumetric flow rate tu you boleh manipulate. Meaning, kalau saya nak naikkan Dam collar number, volumetric flow rate saya kena lebih rendah.
Okay, sebab kalau kamu perasan, Dam column number ni bersamaan dengan tau kan? Tau tu adalah volume per volumetric flow rate. So, dia akan berkadar songsang. Kalau saya nak Dam column number tinggi, volumetric flow rate saya kena rendah. Means, katakan kamu dah set volumetric flow rate kamu 100 liter per minit, kamu dah kena consider, mungkin kamu kena slow down volumetric flow rate kamu. Mungkin jadi 50 ke, jadi 20. So, katakan kamu adjust, kamu kira balik Dam column number. Kalau Dam column number kamu dah naik, hopefully naik sampai 10, most likely kamu akan dapat high conversion. Second thing yang kamu boleh adjust, K. So, kalau kamu ingat, K is influenced by temperature and K akan meningkat dengan suhu. Meaning, if I want high Dam column number, my value K mesti increase. So, to increase value of K, I must increase temperature. So, means katakan saya increase temperature, saya kira K. Lepas tu saya kira, saya darab dengan tau, saya kira, saya dapat Dam column number saya. So, until I get Dam column number more than 10, then means baru saya boleh agaklah yang conversion saya akan mencapai the value that is high, which is needed for the conversion. So, that's the function of Dam column number. It gives us a prediction. And from the prediction tu, you boleh strategize what you can do to the system to ensure that the conversion will be increased. Tapi limitation dia pula, Dam column number ni like I said lah, dia hanya spesifik untuk dua situation. Situation pertama, CSTR, liquid phase, first order. Situation kedua, CSTR, liquid phase, second order. So, kalau kamu tak memenuhi ketiga-tiga condition ni, kita pun tak boleh kira Dam column number. Okay. So next one, done on the Dam column number. Let's go to second order reaction. Okay, so let's say dalam contoh kamu ni, ataupun dalam reaction kamu, it was observed that rate law dia sekarang minus RA equals to KCA kuasa 2 pula. Okay, so kamu tahu kan, kalau rate law berubah, macam saya kata, kalau salah satu condition berubah, final equation tu akan jadi totally different. So, part tu you have to be very careful. Untuk dalam contoh ni, satu benda je berubah, rate law je. Reactor volume, reactor design masih sama. Equation concentration pun masih sama. Tetapi just because rate law berubah, equation pun akan berubah. So, minus RA sekarang menjadi KCA square. Lepas tu, again, CA square akan menjadi CA naught square, 1 minus X pun kuasa 2. Okay, so, when you do this, you will get the equation in the rate font. So, dalam equation rate font ni adalah untuk mencari volume. So, tapi equation dia berubah sikit kan, dia menjadi FA naught X per KCA naught square, 1 minus X in bracket square. So, again, this is the form 1 to find volume or the version 1. The green one in version 2 is to find the same thing, volume, just that instead of using FA naught, saya menggunakan V naught. So again, mana satu nak digunakan amat bergantung, really depends on your information provided in the question. Okay, so bila kamu dah nak buat test, buat exam, kamu nak pilih equation, kamu kena tengok equation mana yang lebih valid untuk condition yang kamu diberikan. And the third one in purple is to find space-time. So, berubah sebab rate law, tapi version 1, version 2, version 3 tu kan ada. Version pertama, FA naught, CA naught dalam bentuk FA naught, CA naught. Version kedua, kalau diberi inlet volumetric flow rate, V naught. Version ketiga, kalau kita nak cari space-time. Okay, alright, done. Okay. Now, remember I told you, untuk case second order liquid phase CSTR pun ada Dam column number, tapi version dia lain sikit. Kalau tadi Dam column number sama dengan tau K. Okay. Dalam case ni, untuk second order ni pun, kita masih bermula daripada equation yang space-time. Meaning, kita ambil daripada equation space-time, second order reaction, which is tau CSTR sama dengan X per KCA naught in bracket 1 minus X square. So, daripada base equation ni, untuk kita mengira Dam column number, kita akan pindahkan K dan CA naught pula sekarang. So, tadi kita pindahkan hanya K. Untuk case second order, kita pindahkan K and CA naught from right to left. Okay, so when you move these two to the left, you will get the Dam column number. Tapi sekarang Dam column number dia adalah
tau K CA0. Okay. Kalau kamu wonder, if ever you wonder, kenapa kita move K dengan CA0? Kenapa tadi kita move K? Sebenarnya apa yang dia nak buat supaya di bahagian kanan ni hanya tinggal expression of X. Sebab tu kita boleh predict berapa tinggi conversion bila kita mengira them column number. Sebab kita dah pindah variable lain ke belah kiri, belah kanan hanya tinggal X. So bila saya kira apa yang saya dapat kat belah kiri tu, of course saya dah tahu berapa nilai X saya. So that's why we can predict the conversion. Okay. So dalam kes ni pun sama. Katakan kamu dah tahu space time dia, volume per volumetric flow rate, kamu darab dengan nilai K untuk tindak balas kamu. So nilai K ni kamu jangan confuse. Nilai K ni bergantung kepada tindak balas. You run different reactor pun, nilai K tu masih sama. Apabila you use the same reaction. Kecuali kalau kamu tukar reaction kamu, K dah tak sama. Tapi kalau kamu run the same reaction, pada mana-mana reaktor pun, K akan sama. Okay. K hanya akan berubah dengan suhu. Meaning kalau kamu naikkan suhu ataupun kamu kurangkan suhu, nilai K akan berubah. Okay. So katakan, kamu tahu nilai K, kamu tahu nilai space time, tahu CSTR, and of course CA0 kamu tahulah kan, sebab kita prepare solution tu, kita nak run reaction tu, we will adjust or we will manipulate the initial concentration. That is something that we know. Okay, so same. Bila kamu kira them column number, kalau kamu dapat them column number 0.1 or less than 0.1, definitely, or I can say most likely, conversion will be very low, 10% or below. And if you have them column number higher than 10, your conversion will be likely more than 90%. Okay, so kepentingan them column number sama je macam tadi. Them column number give us an opportunity to strategize our reactor. Sebab kita dah predict kalau kita run reaction ni, katakan kamu dapat them column number yang rendah, there's no point of running it sebab you know you will not get high conversion. So it gives you an opportunity to re-strategize ataupun manipulate parameter. Yes, Aizat? Aizat, ya, soalan ke? Doktor, normally kalau hello, doktor. Yes. Dengar. Hello. Yes, ya Aizat. Hai Aizat, dengar tak? Hello, Hidayah dengar tak Hidayah? Suara saya. Dengar doktor. Oh, Hidayah. Aizat? Doktor, Yes. ini kita kena buat dulu lah untuk prediction lah before kita start any experiment. Yes. Betul. Tapi like I said lah, dia bagus tapi dia ada limitation tau. Dia hanya certain case yang kita boleh guna ni untuk predict. Dia tak boleh untuk semua case. Dia kena kalau kamu kalau kamu guna CSTR and kamu tahu rate law dia memang first order atau second order and kamu menggunakan liquid phase. Kamu memenuhi ketiga-tiga condition ni, kamu boleh kira dalam column number. Tapi kalau condition lain dah tak boleh. So like I said lah. Okay, so dalam case ni pun sama. Either kamu manipulate, okay, sebab tau adalah sama dengan volume per inlet volumetric flow rate. So satu contoh, kalau nak naikkan them column number, kurangkan volumetric flow rate. Means kita kurangkan hal laju isi padu. So logik lah sebab kalau kamu perlahankan hal laju isi padu, of course lebih banyak masa dia tinggal dalam reaktor. Sebab CSTR kan flow in, flow out, open system kan. So kalau kita slowkan flow rate, maka dia akan flow masuk lambat, dia pun akan keluar lambat. One way. Second way, nilai K. Nilai K as I tell you, K hanya akan meningkat dengan, tak apa, faham. Okay. K hanya akan meningkat dengan suhu. So, salah satu cara, naikkan suhu. So, when you increase temperature, K will increase. Second way. Third, sekarang kita dah ada CA0. So, you can also do what? Kamu tengok them column number berkadar terus dengan CA0. Means, kalau saya nak higher them column number, saya naikkan kepekatan. So means bila kamu prepare solution tu, kamu prepare your initial concentration tu, you might consider of increasing the concentration, one of the ways. So dia ada banyak strategi yang kamu boleh buat. Kamu tengoklah mana satu yang sistem kamu allows the adjustment. Sebab
temperature ni tak semestinya boleh. Katakan kamu nak increase K, kamu increase temperature. Kamu kena tengok juga your reactor ada tak limitation temperature. So maybe your reactor punya design system dia allows only operating temperature let's say in between 100 to 200. Ini tak possible lah kalau kamu nak naik lagi. So limitation jugalah kan. Volumetric flow rate depends juga on your pump, whether your pump are capable of running at a slow flow rate. Tapi rasanya okay lah. That one I don't think that much different. CA0, kamu kena consider dia dah melibatkan costing sebab bila kita increase concentration, kita akan gunakan lebih banyak reactant. So it will affects your costing. But in another way, kalau saya guna lebih raw material, saya dapat conversion yang lebih tinggi, which is also good sebab dalam reactor kita nak conversion tinggi. Conversion tinggi bermaksud lebih banyak produk. That's why we always talk about conversion. More conversion, more product. So usually kalau dalam real industry, I suppose you have to do all this costing first. Kita tahu benda ni possible, tapi of course it also come in dollar and cent. So maybe engineer ke, technologist ke, or someone will have to do the costing. Tengok kalau kita manipulate benda ni, how much it will affect our costing or something like that. Okay, but either way, dia ada juga pro and cons lah. What you can do. Again, as I said, dalam sistem ni memang ada limitation. Okay, so this is strategy that is possible, but you have to adjust to your system. Okay, so that's on dam collar number. Very good thing, but unfortunately, limitation dia kepada certain case sahaja. Okay, alright. So next one, kita pergi to the last rate law, which is second order reaction again, tapi ni adalah second order of which bila kamu ada katakan dua reactant and the reaction is first order with respect to A and first order with respect to B. So kenapa kita panggil second order? Sebab first order with A, first order with B, 1 plus 1 you get 2. So overall order second order. Alright, okay, so sama je. Apa yang berubah? Minus RA ni kita replace dengan KCA, CB. Tapi sekarang dah tak straightforward sebab kita dah ada concentration B. So concentration B ni kamu ingatlah kan kalau liquid phase, CB sama dengan CA0 in bracket theta B minus B per A X. Okay, so we combine 1, 2 and 3. Okay, and then juga something that I can remind you juga, when this come to this equation, sama je konsep dia, ada 3 version. Okay, so version yang merah ni dalam bentuk Fe0 dan Ca0, version hijau dalam bentuk V0, dan version ketiga dalam bentuk space-time. So sebelum ni bila saya ajar previous semester, saya hanya ajar yang version warna merah ni. Okay, tapi dan saya realise yang sometimes ideally memanglah kalau kita tahu Fe0, kita tahu Ca0, kita boleh terus guna equation yang warna merah ni untuk dapat volume. Tapi kalau real application, tak semestinya kan, kadang-kadang kalau kita buat pengiraan yang kita belajar ni, kita selalu assume ideal condition, kita tahu benda ni. Tapi in the real application, not necessarily. So katakan dalam case kamu tu, in your plant, we don't know Fa0, or let's say what you know is your V0. So it also can be calculated. Benda yang sama masih boleh kita jumpa, tapi kita kena somewhat manipulate equation tu dengan kita tahu yang Fa0, kalau kita bahagi dengan 1 Ca0, kita akan dapat V0. And then yang purple ni pula, as I said, kalau dalam plant yang dah ada sedia ada reactor, kita dah tak cakap dalam bentuk volume sebab kita dah ada volume reactor tu. Dan kita akan, we will talk in terms of space-time. Sebab tu saya introduce lah, saya include juga equation ni for the students to understand yang kalau nanti dia bila pergi the real world, very rarely we will talk about reactor volume, but we will talk a lot in terms of a space-time. Okay, so that's why saya pun, okay, saya letak dalam equation supaya harap student saya pun faham. Okay, you can also get space-time. So senang je dapat space-time, pindah je volumetric flow rate ni daripada belah kanan pindah ke belah kiri. Kamu akan bahagi, kamu akan dapat space-time. Yang belah kanan akan hanya tinggal X, KCA0, 1 minus X, theta B minus B per AX. So that's how you get the 3 equation. Okay, done. So untuk second order reaction yang minus RA, KCACB ni tak ada dam collar number. So that's why I said dia bagus to have a dam collar number, tapi very limited cases. Okay, so done on liquid phase.
kita pergi untuk gas phase. So gas phase ni lah equation sebenarnya yang panjang macam PFI. Ingat tak PFI kita belajar yang equation panjang tu? That's why lah kita become complex sebab concentration ni kita express dalam bentuk yang amat berbeza when it comes to gas phase. Okay, perbezaan dia kalau kamu macam lupa, kalau kita buat liquid phase, concentration A sama dengan Ca0, 1 minus X. Kalau gas phase, kita tambah pembawa ni sekarang, 1 plus epsilon X. Dan jangan lupa, kita pada keadaan sekarang, kita assume no change of pressure, no change of temperature. Tetapi kalau ada, kita kena tambah kat bawah ni juga, P0 per P, T per T0. Kalau ada perubahan suhu dan tekanan. Nanti saya akan address untuk perubahan tekanan. Dalam chapter 6, saya akan address perubahan suhu. So, saya tak boleh perkenalkan all in one. Nanti student, it will be very confusing. So, at one stage, I will introduce one scenario. The next stage, another scenario. So, you will see it clearly. Okay, so, CB pun sama. Dia punya bahagian atas tu sama je. Tapi yang bawah saja akan ditambahkan apabila it is a gas phase. Rate law masih sama. So again, the part that I would like student to really understand, kalau kita tukar reactor, design equation reactor berubah. Tetapi concentration tak berubah, rate law tak berubah. Kalau kita tukar fasa, concentration berubah. Okay, reactor tak berubah, rate law tak berubah. Kalau kita tukar reaction, then rate law berubah. So benda tu yang kamu kena faham. Kalau kita ubah satu benda, what part yang will be affected, then you will understand clearly equation tu lebih baik lah. Okay, so let us go to the gas phase. Okay, so gas phase reaction. Okay, kita start balik lah dengan rate law yang sama, minus RA KCA. Then apa yang berubah kalau kita tukar phase adalah concentration. Okay, again similarly, kita just combine 1, combine 2, combine 3. Okay, so when we combine it, alright, so you can see now, part CA ni jadi a bit difficult lah kan. Sebab CA ni sama dengan Ca0, 1 minus X per 1 plus epsilon X. So equation ni macam ada 3 layers kan. A per B per C. So kalau kamu ingat mathematics, kalau pecahan A kepada A per B per C, yang layer ketiga akan naik ke atas. So, maknanya A per B per C akan menjadi AC per B. Sebab tu 1 plus epsilon X ni akan naik ke atas sebaris dengan FA0X. Sebab tu bila kita rearrange, kita akan dapat FA0X in bracket 1 plus epsilon X per KCA0 1 minus X. So macam saya kata, epsilon ni hari tu masa PFR saya ada touch sikit, tapi sebab chapter 3 tu kita miss satu lecture tu, tapi saya ada video is about this. Tapi tak apa, nanti tutorial next week I will catch back. I think easier untuk explain lah bila kita ada soalan, kita catch back, kita boleh tangkap balik lah macam nak kira epsilon. Okay. So similarly, I have the second version in the green font, of which if I know inlet volumetric flow rate, and yang version ketiga untuk mencari space time. Okay, so I don't really worry about derivation, tapi yang concern saya biasa dalam macam senior kamu adalah kita bukan susah. Masalah nak tahu equation mana nak digunakan, sebab yalah bila nak test exam equation dah berpuluh-puluh, that will be the biggest challenge. So pemahaman nak memilih equation tu macam nak tahu equation mana digunakan adalah really understanding, okay, apa condition dia, and then only you will know the correct equation. Okay, then next one, second order. So samalah, okay, so saya pun akan a little bit fast, just that again lah kita tukar rate law, concentration ni kita kena, case ni lagi kompleks sebab dia dah KCA square. So kamu bayangkan yang CA square ni akan menjadi CA0 square. 1 minus X square. 1 plus epsilon X pun kena square. So all three, kamu kena ingat mathematics. If you square left hand side, right hand side, everything, all expression tu kena dikuasa dua kan. Okay, so when you rearrange, you will get the red font to find the volume. The green font is to find the volume also. The top two version is to find the volume.
just the difference in terms of information, and case ni a bit complex sebab dia dah kuasa 2. So nanti bila kita selesaikan masalah, kamu akan tengok kita kena selesaikan masalah yang melibatkan kuadratik, masalah yang melibatkan X kuasa 2. Okay? So dalam tutorial nanti adalah, nanti kamu kena tengoklah. Saya akan ajar macam mana kita nak solve bila tiba-tiba dah ada kuadratik. Sebab kamu boleh tengok kan dia ada kuasa 2 kan. Kalau kuasa 2, mesti persamaan tu dah melibatkan quadratic equation. Okay, then the purple version to find space-time. Okay, last one. Okay, bila case KCA, CB. So case KCA, CB lebihlah bertambah kompleks. Sebab sekarang dah ada CB pula. So CB pun, dia punya concentration pun dah kita kena masukkan dalam kita punya equation. So kita combine samalah design equation, rate law, katakan rate law kamu, katakan dalam soalan dia kata first order with respect to A, first order with respect to B. So minus RA, KCA, CB. So kita express A, kita express B, kita combine and you will get the 3 equation. So 4 equation ni saya tak bimbang sangat. 4 penyelesaian itulah yang saya bimbang. So nanti the next few weeks, 2-3 weeks ni, I think 1 week, 2 weeks lah. Kita akan settle part pengiraan so that you really understand how it's used in the question. Okay, alright. Done for all the rate laws. Okay, so saya dah cover semua rate law untuk ketiga-tiga reactor. And kalau kamu boleh kira, memang equation saya rasa dah sampai 60 equation dah. Okay, itu pun tak habis lagi. Alright. So now we go to the next part. Ingat tadi saya kata design equation yang saya ajar selama ni, yang kamu belajar 50-60 equation ni, kita assume tak ada perubahan tekanan. Tapi kamu perasan yang kalau dia adalah gas phase reaction and for flow reactor, meaning PFR, CSTR, perubahan tekanan ni sebenarnya mempengaruhi design reactor. Tetapi depends on the phase. Kalau liquid phase, the pressure drop effect can be ignored. Meaning, katakan perubahan tekanan untuk tindak balas yang melibatkan liquid takkan mempengaruhi design reaktor saya. Means, takkan mempengaruhi pengiraan volume, tak mempengaruhi pengiraan space-time. Okay. But, kalau gas phase ni dah tak valid. Dalam kes gas phase, kalau kamu menggunakan CSTR atau PFR, perubahan tekanan will influence your design reactor. So, kenapa? Sebab like I said, expression volumetric flow rate ni, outlet volumetric flow rate sama dengan inlet. Kalau liquid, kita stop sini. Kalau gas, kita kena tambah yang belakang. 1 plus epsilon X. So, selama ni bila saya ajar, saya stop kat sini. Tapi sekarang ada perubahan tekanan, dah kena tambah P0 per P. So maksudnya dalam kamu punya equation yang concentration tu, kalau dulu hanya per 1 plus epsilon X, sekarang kita kena tambah per 1 plus epsilon X, P0 per P. P0 tu adalah tekanan asal, P tu adalah tekanan akhir. So means if you have pressure drop, of course P0 dah tak sama dengan P. Kalau dia tak ada perubahan tekanan, P0 sama dengan P. Ada perubahan tekanan, okay, kalau pressure drop maksudnya apa? Maksudnya tekanan yang keluar lebih kecil daripada tekanan yang masuk. So let's say the pressure, inlet pressure, let's say 10 atm. If there's a pressure drop, your P will be less than 10 atm. Okay, so what happens to the equation? So kalau kamu perasan, saya dah express balik semua equation yang kamu dah belajar tu. Kalau PFR, CSTR saja, kalau batch tak ada apa-apa berubah. Batch sama je. Tapi kalau PFR, CSTR, equation design semua yang tadi kita belajar tu, kita dah kena tambah expression P0 per P. Ataupun kalau reaction tu rate law dia kuasa 2, kamu tengok akan ada P0 per P kuasa 2. Katakan rate law kamu KCA square atau KCA CB, dia akan menjadi P0 per P tu kuasa 2. So saya tak tunjuk balik lah, express balik yang semua tadi. Saya terus tunjuk dia punya simplification, design equation yang paling last tu saya terus I compile in this diagram. So kamu tengok, sebab tu macam susah kan saya kata, sebab as I said, sebab hanya perubahan tekanan sahaja, equation dah kena buat balik. And equation ni pun kalau kamu perasan, saya hanya tunjuk untuk yang version pertama dalam bentuk FA0 per CA0 square. FA0 dengan CA0. So ingat kalau
form yang kedua dalam bentuk V0, saya tak tunjuk lah. Space time pun saya tak tunjuk. Tapi saya rasa kamu faham konsep dia lah. Means pada equation ni, kalau cari V0, okay, apa yang berubah? Okay, kalau nak cari space time, apa yang berubah? So something like that lah. Kalau tak saya tunjuk lagi kan nanti lagi tambah lah. Alright. So ni untuk CSTR. So equation tadi kita belajar tu, okay, disebabkan ada perubahan tekanan, kita tambah expression P0 per P ataupun P0 per P kuasa 2. Kalau tidak balas dia adalah rate law second order. Okay, tapi tak apa. Don't worry. Nanti dalam tutorial question, I will cover back. Okay, kita akan tengok macam mana equation ni akan berubah. Okay, like I said, memang impossible to memorize. You are not expected to memorize, but even not memorizing pun, nak pilih equation pun, I can admit can be very severely difficult. Tapi macam saya kata, kenapa kadang-kadang saya perkenalkan equation yang selebihnya, sebab I realise in the real application, dalam real industry, memang impossible kita jumpa ideal condition. There are always condition, limitation tu. So saya address juga dalam note saya supaya at least kamu boleh tengok ataupun kalau boleh nampak, katakan kalau condition kamu macam ni, bagaimana dia mengubah kita punya persamaan. Okay, so that's for the PFR and CSTR. Okay, so last part for chapter 4. Kita dah hampir habis dah chapter 4. So part yang belakang tu semua part yang susah. Part yang last ni part yang hampir senang tapi tak tahulah macam nak cakap, senang lah. Okay, alright. So part yang last ni adalah pula apabila kita ada tindak balas, kita selama ni all this while we only cover reaction di mana it's irreversible ataupun tindak balas yang hanya tidak berbalik ataupun we call it forward direction, means kesemua reactant saya akan membentuk produk. Okay, so that's what we call as irreversible ataupun tindak balas tidak berbalik. But there are various reaction ataupun kalau kamu tengok nanti dalam real application, there are actually many types of reaction of which dia adalah reversible. Reversible reaction ni nak tahu salah satu cara bila kamu tengok persamaan kimia dia akan ada anak panah tu kalau irreversible anak panah ke hadapan. Kalau reversible dari anak panah ke hadapan dan ke belakang. Contohnya macam dalam notes ni. So apakah itu maksudnya reversible reaction? Okay. Reversible reaction maksudnya kamu bayangkan dalam tindak balas kamu katakan kamu ada reactant A dan B. Okay, so A dan B boleh bertindak balas menghasilkan produk kamu C and D. At the same time, your product may react with one another to form back your reactant. So tindak balas akan ke hadapan, ke belakang, ke hadapan, ke belakang. Okay, so kamu imagine semasa tindak balas tu berlaku, disebabkan tindak balas dia ke hadapan dan ke belakang, so kepekatan setiap bahan ini akan berubah-ubah kan? Maksudnya kalau tindak balas dia lebih ke hadapan, kepekatan produk saya akan meningkat. Tapi pada masa yang sama, dia juga boleh kembali kepada A and B. So masa tindak balas ni berlaku, kepekatan semua reactant dan produk ini akan berubah-ubah. But eventually, pada satu ketika, eventually at one time, it will reach what we call as equilibrium. So tindak balas tak berbalik ni memang kamu akan tengok kepekatan dia akan fluctuate ke semua produk dan reaktan, tetapi pada satu ketika dia akan mencapai equilibrium, keseimbangan. So what happens kat equilibrium ni means kadar tindak balas ke hadapan dan ke belakang adalah sama, or we can say at equilibrium, kepekatan A, B, C, D ni dah tak berubah. Dia dah capai keseimbangan. Means kalau kamu tak kacau sistem tu, kamu biarkan saja reaction tu, katakan it depends. Equilibrium ni capai bila? It depends on the reaction. Some reactions have faster equilibrium, some reaction will take time. But once you reach equilibrium, okay, asalkan kamu tak kacau sistem, kepekatan A, B, C, D dah tak berubah. Okay. At that moment, at that situation of which dia capai keseimbangan, kita akan panggil concentration untuk setiap compound tu as equilibrium concentration. Means I can say pada keseimbangan concentration A at equilibrium,
CAE, kita kena letak sebagai CAE sebab itu adalah concentration of A at equilibrium. B pun sama, kita akan panggil kepekatan dia pada keseimbangan sebagai CBE, CCE, CDE. So kamu kena ingat kepekatan at equilibrium hanya boleh dicapai apabila dicapai keseimbangan. Sebelum keseimbangan dicapai, concentration tu bukan equilibrium concentration. It's only at equilibrium. We will call it as equilibrium concentration dan conversion dia adalah equilibrium conversion. Okay, especially tindak balas berbalik ni, kalau selama ni saya pernah ajar kamu, kalau tindak balas yang tak berbalik, highest possible conversion 100% kan, means semua reactant A saya menjadi produk ataupun means all of my A is converted into product, the highest conversion is 100%, 1. But for reversible reaction, the highest possible conversion is equilibrium conversion. Means bila dah capai keseimbangan, conversion berapa banyak A kamu yang di-convert menjadi produk, that is the highest possible conversion. Kalau kamu tak kacau sistem. Kalau kamu kacau sistem, kalau kamu kacau keseimbangan dia, that is another story dah lah. Okay, tapi just note, reversible reaction, conversion dia takkan 100%. Dia akan mencapai highest pun possible equilibrium conversion. Okay, kenapa dia tak boleh 100%? Sebab, as I said, dia ada ke depan dan ke belakang. Kalau 100% means semua A akan menjadi produk hanya ke hadapan. So dia tak possible lah sebab reversible akan ke hadapan, akan ke belakang. So that's why equilibrium conversion depends lah. It can be, I don't know, it depends on the reaction. Some have high conversion, some have high equilibrium conversion, some have low equilibrium conversion. Okay, so maybe you will ask, katakan tindak balas kamu tindak balas kamu berbalik dan equilibrium conversion kamu rendah. Okay, untuk kes macam tu, kamu kena kacau sistem. Meaning, one way that you can do, sometimes you use catalyst. Sebab bila kamu guna catalyst, dengan harapan dia akan menggalakkan tindak balas yang forward. Sebab kamu ingat, kalau tindak balas backward, kita akan dapat balik reactant tau. Tapi kita kan selalu nak tindak balas yang ke hadapan sebab kita nak banyak produk. So, sometimes apa kita buat, kita guna catalyst dengan harapan catalyst tu akan makinkan tindak balas yang ke hadapan. Or there are few things lah you can do. You can manipulate certain things with the hope that you will enhance tindak balas forward and you reduce tindak balas berbalik. But equilibrium reversible reaction ni quite complex but unfortunately saya tengok banyak industrial reactions very prevalent lah. Banyak juga lah tindak balas yang industri ni menggunakan tindak balas yang berbalik. Okay, alright. So back to the story. Now, we have, when we talk about reversible reaction, we have another new constant. Okay, so diperkenalkan pula satu lagi benda baru yang kamu kena tahu. We call it as equilibrium constant. So equilibrium constant, kamu kena faham beza dia dengan K. Kalau K adalah reaction rate constant, pemalar kadar tindak balas. Okay, so pemalar kadar tindak balas ni, reaction rate constant, pemalar kadar tindak balas adalah untuk tindak balas yang ke hadapan. Sebab tu bila kamu belajar yang sebelum ni kita belajar, we always talk about K only kan, sebab K tu adalah pemalar kadar tindak balas untuk yang forward reaction. Okay. However now, bila dah ada berbalik, kita juga ada pemalar kadar tindak balas untuk tindak balas yang backward. So K untuk forward, kita pun ada K untuk backward. Okay, so untuk bezakan kedua K ni adalah nilai berbeza. Sebab K yang pertama tindak balas ke hadapan, K yang kedua tindak balas ke belakang. So kita akan namakan yang forward tu sebagai K, yang backward ni kita letak sebagai K negatif. Macam yang tengok kat bawah ni, kita letak K subscript negatif. So K subscript negatif ni bermaksud nilai K untuk tindak balas yang berbalik, backward. Meaning C and D membentuk A and B, reaction rate constant dia K negatif. Alright. So K dan K negatif ni, ratio dia ataupun nisbah K ke hadapan dan K ke belakang akan memberikan kita equilibrium constant, KC. Okay, so equilibrium constant ni kamu kena betul-betul faham, dia very specific, dah nama pun equilibrium constant, hanya boleh dikira
pada bila tindak balas tu dah capai equilibrium. Meaning, if your reaction tak mencapai equilibrium, you cannot calculate Kc. It's very specific only at equilibrium, which is nisbah K ke hadapan bahagi dengan K ke belakang. Or in terms of concentration, akan menjadi concentration produk CCE, CDE at equilibrium kuasa power of your stoichiometric coefficient. So, kenapa yang pengatas ni kepekatan produk? Sebab kan ke atas ni kan reaction rate constant yang forward. So, kalau reaction constant yang forward menghasilkan produk. Sebab tu yang pengatas dia adalah concentration produk. Again, at equilibrium dan jangan lupa kuasa stoichiometric coefficient dalam persamaan kimia kita. Dan pembawah dia disebabkan dia adalah K negatif. K negatif kan K untuk tindak balas backward menghasilkan reactant. Sebab tu pembawa dia adalah reactant concentration at equilibrium. So kenapa ada subscript E tu untuk menunjukkan perbezaan dengan concentration yang sebelum ni kamu belajar. Sebelum ni kamu pernah belajar kan CC, CB, CA, CD. Apa beza dia? That is the concentration before equilibrium. Sampai equilibrium kena tak subscript E. Berbeza. Okay, so at equilibrium that's why kita ada subscript E dan also kuasa stoichiometric coefficient. Okay, alright. So then next. Bagaimana nak mengira pula CCE, CDE, CAE, CBE? Okay, apa beza dia? Okay. Beza dia bila kita nak mengira concentration at equilibrium. Okay. How to express the concentration, right? Okay, nak express concentration tu sama je dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Just that, conversion tu dah menjadi equilibrium conversion. Kan sebelum ni kami belajar kan, CA sama dengan CA0 in bracket 1 minus X kan. So kalau kita nak kira CAE, equilibrium concentration, yang berubah hanyalah conversion tu menjadi equilibrium conversion. Part yang CA0 semua ni masih sama. Fresh solution punya concentration tu masih sama. Just that, kalau saya nak kira concentration at equilibrium, conversion tu mesti equilibrium conversion. So, saya beri balik dalam note saya ni, macam mana expect concentration. Kenapa kena tahu? Sebab kadang-kadang dalam soalan, kamu disuruh cari Kc. So, kalau kamu cari Kc, kamu kena tahulah macam mana express concentration untuk reactant, concentration untuk produk pada equilibrium. So again, sama je. Untuk case yang saya tunjuk sebelum ni, dia adalah batch dengan liquid phase flow. So batch dengan liquid phase flow, macam saya kata, sama je cara expression dia. Yang berbeza adalah case gas. So case gas, kamu nampak kan nak express concentration dia dah jadi kompleks sikit. Yang ni pula saya tunjuk ada tambahan kalau ada perubahan tekanan. So sama je lah kalau case gas phase, flow reactor, kalau ada perubahan tekanan, kamu kena tambah expression ni. Kalau tak ada perubahan tekanan, remove lah. P dengan P naught tu remove kalau tak ada perubahan tekanan. Okay. So done. So first kamu belajar mengenai cari cari Kc. Okay. Second part pula, the last part is rate law. Okay. So kamu kena ingat pula kan saya kata rate law berubah dengan tindak balas kan. So sekarang kita kena belajar rate law yang baru sebab ni adalah tindak balas berbalik. So tindak balas berbalik, rate law dia dah tak sama dengan rate law tindak balas yang tindak balas yang tak berbalik. Means reversible reaction. The rate law are different from irreversible reaction. But principle dia sama. Apa maksud saya? Maksudnya, kalau kamu ingat saya ajar kamu irreversible reaction kan, rate law dia kan bergantung kepada sama ada elementary or non-elementary kan. Maksudnya, kalau dia adalah non-elementary, okay, maknanya rate law tu saya kena beri pada kamu. Ataupun kalau dalam real situation, kamu kena check pada literature. Meaning, rate law dia dah tak ikut persamaan kimia. Kalau dia adalah non-elementary. So katakan dalam soalan exam test saya kata ini adalah reversible, non-elementary, I will give you information. Okay, katakan first order with respect to A ke, first order with respect to B, so on and so forth. But katakan dikata tindak balas ni adalah tindak balas yang follows elementary rate law. Okay, let's say now this is reversible
elementary rate law. How does the rate law looks like? Okay, the rate law looks like, okay, let me explain macam nak dapat rate law dia. Okay, rate law dia akan sama dengan first minus RA masih sama lah kan. Rate law kita nak cari minus RA. Okay, equals to kalau rate law yang biasa ada K kan, masih ada juga. Reversible pun akan ada K juga. Tapi sekarang dalam bracket dia jadi kompleks sikit. Kenapa? First of all, in the big box, the first two adalah concentration of your reactant, all of your reactant power stoichiometric coefficient dia. Contohnya dalam kes ni, kita hanya ada katakan satu reactant, satu produk. Means A form B, B also can form A back. Okay, so the reactant is only A, right? So concentration of A power alpha, alpha stoichiometric coefficient. Minus, okay, dia kena minus, in bracket, sub bracket, at the top tu concentration of your product power stoichiometric. Maknanya dalam kes saya hanya ada satu produk kan, produk B. So concentration of B power stoichiometric B, okay, stoichiometric coefficient dia, divided by Kc. So Kc tu apa? Equilibrium constant yang kita belajar tadi tu. Tutup bracket dan that's the rate law. So rate law dia memang spesifik lah. Kalau irreversible, kami ingat kan ada KCA, KCA square, KCA CB. Kalau dia adalah elementary kan. Kalau reversible, kalau dia elementary, dia spesifik macam ni. Okay, so let's say kita bagi satu lagi example. Katakan example ni, kamu kena faham juga kan equation dia, rate law dia pun mungkin berubah. Maksud saya, perubahan dalam bentuk CB ni. Okay, contoh dalam kes ni, tadi example yang saya bagi, B merupakan produk kan, sebab B produk dia berada di bahagian kiri ni, bahagian kanan. Dia CB per KC kan. Tapi katakan dalam contoh ni, B sekarang adalah reactant. Katakan saya ada dua reactant, A dan B. Saya ada dua produk C and D. Sebab tu saya beri contoh yang berlainan sebab kadang-kadang saya rasa dalam kes B ni kadang-kadang student confused sebab kan contoh tadi B adalah produk. So kamu faham dia akan jadi minus CB per KC. Dalam kes yang kedua ni sekarang B adalah reactant. Okay, so A, B reactant, produk C and D. So apa jadi pada rate law dia? Rate law dia akan sama dengan minus RA equals to K. K masih sama. Dalam bracket concentration A, concentration B, power stoichiometric alpha beta. Alpha beta ni adalah nombor di hadapan spesies dalam chemical reaction. Minus concentration of your product C and D, power stoichiometric coefficient divided dengan KC. So kalau kamu nampak perbezaannya, kenapa dalam kes ni B berada di depan? Kes yang tadi B di belakang sebab kes yang sebelumnya B adalah reactant, B adalah produk. In this case B is a reactant. Okay, so that's all that we learned for today. So we learned first design equation for CSTR, and then we learn elementary reaction. Elementary reaction kamu belajar few different things. Kamu belajar KC, kamu belajar equilibrium conversion, kamu belajar rate law. Okay, tapi again, if at this stage kamu tak nampak sangat dia punya tu, is very normal, very fine. Then next week kita akan start lah tutorial question lah. Tapi next week Tuesday tu public holiday. So I think tak apalah, kita take a break lah. It's a public holiday for you guys. Please take the break. You can please enjoy your time. So we will arrange back lah. Sama ada kita buat mungkin Jumaat ke ataupun kita buat Sabtu lah. Sabtu tu as usual lah. We will rearrange back our schedule for next week. But Tuesday tu public holiday. So you guys deserve a break. So we won't have a class on next Tuesday. Right, so I'm done for today. As usual, saya akan record video. I will put it on the chat of these teams for you to refer back. So next week, kita akan buat tutorial question. Kita cover chapter 3. Kita akan cover chapter 4 punya tutorial question. Alright, that's all for today. So have a good time this weekend. Tu je lah for me. Thank you.